अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिस्सा ग्रामर में इसम की इकसाम मायने के लिहाज से, और उसका ज़ैली उन्वान है इसमें मारफा की इकसाम, जिसमें इसमें मारफा की जो पहली किस्म थी इसमें इल्म, और दूसरी किस्म इसमें मौसूल, और तीसरी किस्म थी इसमें इशारा, जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज़मीर, जो कि इसकी चौथी किस्म है। आइए इसमें ज़मीर को जानते हैं। ऐसे इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं, या जिन इसमों के ज़रिए दिल में किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, उन्हें इसमें ज़मीर कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें ज़मीर जिस इसम की जगह बोला जाए उसे मर्जा कहा जाता है। सही है। अब ज़मीर शख्सी देख लेते हैं कि ज़मीर शख्सी क्या होती है। इसमें ज़मीर जब किसी शख्स के बजाय इस्तेमाल हो तो उसे ज़मीर शख्सी कहेंगे। अब शख्स के बजाय इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि शख्स हो, इंसान, ह्यूमन बीइंग, इनके अलावा अगर इस्तेमाल हो रहा है वो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अब ज़मीर शख्सी की सूरतें कौन सी हैं? ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातिब और ज़मीर मुतकल्लम। ये 3 सूरतें ज़मीर शख्सी की हैं। अब पहली किस्म जो है ज़मीर गायब, उसको देख लेते हैं। ये ज़मीर इस शख्स के लिए आई है जो हमारे सामने मौजूद ना हो, यानी कि गायब हो, मसलन वो या उसने। अब अक्सर औक़ात जब बात कर रहे होते हैं तो 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो स्पेशली चुगलियाँ वग़ैरह भी की जाती हैं, या किसी का गिला वग़ैरह कर देते हैं, या अच्छाइयाँ भी लोग करते हैं, हर किसी का अपना ज़र्फ़ है। तो जब हम 2 लोग आपस में मिलते हैं तो तीसरे बंदे के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, वो जो तीसरा बंदा होता है वो उस वक़्त उस मकाम पर मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके बारे में बात की जा रही होती है। तो वो मौजूद नहीं है, यानी कि गायब है, तो उसको क्या बोलेंगे? ज़मीर गायब। और उसको किस तरह मुखातिब करेंगे कि वो लाहौर गया था, या वो फ़लाँ जगह गया, उसने ये काम किया, उसने फ़लाँ चीज़ ख़रीदी। इस तरह करके हम आपस में बात करते हैं या तबादला ख़्याल करते हैं। और दूसरी किस्म जो है वो है ज़मीर मुखातिब। मुखातिब से ही हमें समझ आ रही है कि जिसको मुखातिब किया जा रहा हो। ये ज़मीर उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे बात की जाए, चूँकि हमारा मुखातिब हमारे सामने मौजूद है, इसलिए इस ज़मीर को ज़मीर मुखातिब कहते हैं। तो जिस शख्स से हम बात कर रहे होते हैं, तो वो जिससे हम मुखातिब हो रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ज़मीर मुखातिब। यानी कि उसको हम किस तरह से बुलाते हैं? या तो उसको हम तू कह के बुलाते हैं, या तुम कहकर, या आप कहकर, इस तरह करके हम उसको बुलाते हैं। तो ये क्या है? ज़मीर मुखातिब। उसके बाद है ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर मुतकल्लम वो ज़मीर है जो बात करने वाला शख्स मुतकल्लम अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैं और हम। अगर बात करने वाला एक है तो वो बोलेगा मैंने ये काम किया, मैंने आपसे बात की, या मैंने आपको ये कहा। और हम हैं तो ज़्यादा लोग हैं, या 2 लोग हैं, या 2 लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब ज़मीर शख्सी पे आ जाते हैं। ज़मीर शख्सी की इन सूरतों को ग्रामर की ज़ुबान में सीगे कहा जाता है। सीगे हमने लफ़्ज़ पढ़ा, हमें सीगे का पता नहीं था, तो हमने यहाँ सीगे जो है वो जमा में बात हो रही थी, तो वाहिद क्या होता है? सेगा होता है। तो ये सेगा जो है इसमें क्या है? हरूफ और हरकत व सकनात की तादाद और तरतीब के लिहाज से लफ्ज़ की जो सूरत हो उसका नाम सेगा है। तारीफ़, गिरदान, फ़ेल की सूरत, मसलन सीगा मुतकल्लम वग़ैरह। अब ज़मीर शख्सी की कौन सी सूरतें थी? ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातिब, ज़मीर मुतकल्लम। इन तीनों ज़मीरों में हर ज़मीर वाहिद जमा 2 सूरतों में है। इस तरह 6 सिगे बन जाएंगे। सीगा मैंने आपको पहले डिफ़ाइन किया, यानी कि अल्फाज की हरकत व सकनात, मतलब जिस तरह भी हों वो वाहिद या जमा की सूरत में लाजमी होते हैं। अब ज़मीर गायब में वो जो है वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और जमा के तौर पर भी। वाहिद गायब वो, जमा गायब वो। ज़मीर हाज़िर, ज़मीर हाज़िर में वाहिद हाज़िर तू है और जमा हाज़िर तुम या आप हैं। और ज़मीर मुतकल्लम, वाहिद मुतकल्लम हो, यानी कि वाहिद मतलब एक हो तो मैं, और जमा मुतकल्लम हो तो हम। ज़मीर शख्सी की पहले हमने पढ़ी हैं सूरतें, जो थी ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातिब और ज़मीर मुतकल्लम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ज़मीर शख्सी की 3 हालतें: हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली, हालत इज़ाफ़ी। हालत फ़ाइली।
اب حالت فعلی کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ میں نے 3 جو ہیں وہ مثالیں لکھی ہیں جن کی مدد سے ہم سمجھیں گے حالت فعلی کو۔ ساجد بہت نیک ہے، باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے۔ اب اس میں جو فاعل ہے وہ ساجد ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے حامدہ جماعت میں اول آئی اور اس نے انعام لیا، اور اس میں کون سا فاعل ہے؟ حامدہ جو ہے اس جملے میں فاعل ہے۔ اس کے بعد ہے انور کہتا ہے کہ میں لاہور جاؤں گا۔ اب انور جو ہے اس میں وہ کیا ہے؟ فاعل۔ دیکھیے ان مثالوں کو غور سے پڑھیے، ان میں استعمال ہونے والے الفاظ ساجد، حامدہ اور انور بالترتیب فاعل ہے۔ بالترتیب فاعل یعنی کہ ترتیب سے، اگر ہم جس ترتیب سے ہم نے لکھے ہیں، فرسٹ پہ جو ہے وہ ساجد ہے، وہ فاعل ہے، پھر اس کے بعد حامدہ فاعل ہے، اس کے بعد انور فاعل ہے، اور وہ اس نے میں ضمیریں ہیں جو اپنے فاعلوں کی جگہ استعمال ہوئی ہیں۔ یہ پہلے میں کیا ہے؟ وہ اس میں کیا ہے؟ وہ، اس نے اور میں۔ اب انور کہتا ہے کہ میں لاہور جاؤں گا۔ اب یہ جو میں ہے وہ یہاں پہ فاعلوں کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جب کہ ضمیر اپنے فاعل کے بجائے استعمال ہوتی ہے تو اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حالت مفعولی پر۔ حالت مفعولی ضمیر شخصی کی تینوں حالتوں میں سے دوسری حالت کیا ہے؟ حالت مفعولی ہے۔ اب پہلی کیا ہے؟ احمد نے شرارت کی، استاد نے اسے سزا دی۔ دوسری ہے استاد نے کہا بچوں آج میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ تیسری ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ اوپر کے تینوں جملوں کو غور سے دیکھیں، ان میں اس سے، تمہیں، مجھ کو، تینوں چیزیں ایسی ہیں جو مفعول کے بجائے استعمال ہوئی ہیں۔ جب کوئی ضمیر اپنے مفعول کے بجائے استعمال ہو تو اسے ضمیر مفعولی کہا جاتا ہے۔ اب اسے کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ احمد نے شرارت کی، استاد نے اس سے سزا دی۔ اب یہاں پہ اس سے کیا ہے؟ حالت مفعولی ہے۔ استاد نے کہا بچوں آج میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، تو یہاں پہ تمہیں حالت مفعولی، اور اس کے بعد ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، تو یہاں پہ مجھ کو جو ہے حالت مفعولی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جب کوئی ضمیر اپنے مفعول کے بجائے استعمال ہو تو اسے ضمیر مفعولی کہا جاتا ہے۔ اب تیسری قسم جو ہے وہ حالت اضافے کی ہے۔ سعید نہایت قابل لڑکا ہے، اس کا خط بہت اچھا ہے۔ دوسرا ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کے استاد میر حسن تھے۔ حمید نے کہا میرا بھائی بیمار ہے۔ دیکھیں ان میں اس کا، ان کا، میرا 3 ضمیریں استعمال ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر ضمیر کسی چیز یا شخص کا تعلق اپنے مرجع سے ظاہر کر رہی ہے۔ جو ضمیر کسی شخص یا چیز کا تعلق اپنے مرجع سے ظاہر کرے اسے ضمیر اضافی کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، ہم نے اب اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے میں اس میں معرفہ کی اقسام ہم نے جو پڑھی اس میں علم، اس میں موصول، اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر شامل ہے۔ اب اس میں اشارہ میں بھی یہی تھا کہ اشارہ کرنا کسی چیز کی طرف، اور اس میں ضمیر میں بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کسی نہ کسی چیز کی طرف، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ فاعل کی حالت میں ہو، چاہے وہ مفعول کی حالت میں ہو، چاہے وہ ضمیر متکلم ہو یا ضمیر کوئی بھی ہو۔ تو اب ہم اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر میں فرق دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے اگر کہیں پہ آئے کہ اس میں اشارہ ہے یا اس میں ضمیر ہے۔ تو اس کا چھوٹا سا فرق کیا ہے؟ اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں اشارہ میں کسی چیز یا شخص کی طرف ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اس میں اشارہ۔ مگر اس میں ضمیر میں کسی شخص یا چیز کی طرف دل سے اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر۔ تو آج کی ویڈیو میں تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے گا اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔